Isa pod baka par sa nag-uulan ning perting pagkamahalan ng presyo sa bugas. Way kaso na par o sa tinuod lang par naa na gid sa imuha og imuhang problemahon ang presyo sa bugas. Ang pinakadaling solusyon na par dili ta mangaon og kanon, pero ako sa ning lutuon ning tinula par kay sige ra man kog yaw-yaw diri. Gusla na ra ba kayo par basin hinog lahi ato ang mapahimungtan diari ani kalakihan ni. Aw simple ra kayo tag tripping diari par ato ra ning gipalangoy-langoy ning isda diari sa init nga tubig ba. Unya gipasinom bagay lang nato na sila dira sa talong ug okra par pagkahuman kay ato ala na siyang gitimplahan. Unya insakto kayo par kinaa matay tangkong diri nga nongonot sayang pud ato nang ilabay ni ato na lang ni isagol diari sa atong tinulang nga isda. Unya kay mubo ra magay ni kinabuhi ning isda para sa wala pa magdugay na diha pero tinan na siyang lutua. Unya ato tong balikan tong topic kaniha nga bugas par bitaw kay sa tinuod lang par daghan jud kayo pwede i-substitute aning bugas sama nitong tripping karon par lungag tagkamote diha par binukid tirada ba pwede ra ni siya guay sudan nay pwede ra pud mo parisag sudan nga bisag unsa pwede ra pud ka maglungag og saging parisan din nimo ginamos wala na sold na kaayo na par pakapinan din nimo nagtaghoy diha wala na. Mao na par nga sa karong panahon na dili lang bugas ang mahal par hasta ng ubang palaliton hasta na pong mahala pero normal ra gyud sa tuwa par nga magreklamo bitaw kay mao man ni ato ang naandan pero unta dili lang mahuman sa pagreklamo ang tanan par kay pwede man ato na pangitaag solusyon mao na ginaingon par nga ano pang hinulat-hulat mo diyan tara na wag ka nang magdugay-dugay diyan par maghukad ka na din diyan at tayo ay magkaon na ulit tayo kisi-kisi na pong isda par panalo kay